وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، احمدوا الله سبحانه وتعالى واشكروه على نعمة الإسلام الذي لا مثيل له من بين الأديان السماوية فضلا عن الأديان الأرضية. فذلك الدين الذي هو دين الإسلام دين مبني على اليسر والسهولة لمن يفهمه، ومن لم يفهمه قد يقول أن بعض الشرائع شق عليه والحال أنه لم يفهمه. فقد بين الله سبحانه وتعالى بأنه يسر هذا الدين للمسلمين، فقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. سلامالو عن الرحمن من ساتندو كان قصي قال على كنمالو أني نما سيرو أبايا لنماري كالصلاة على كلا عليه الصلاة والسلام كلا منكي كونوديا أني كان دينا مديتا أني ها أنكافم عن الرحمن من ساتندو منك أنك سلاماري سلامايا من يونك دينا طلوتما دينا فن جيني كبوساندو كنا كسلامايا لفسمانتي أبيدي كسلامايا كابيلا ديني رسولتاري كباكا بيا مركالي يسو سلامايا ما kumate dinna miladani dukolo ka adamaden no bolo motese woni islamaya lala nyoma motese kala islamaya dinna mewdi ni dinna bela deni resultali ne rahmani mansatun ka fo ko kitabo be kono la ko milite meno kono men do gbele ya no kono ka o be lalan ka antun te se dinna koro me rahmani mansa aka ira ke dinna mena karono ya anye ala la kila fana ko ida ke alayhi salatu wassalam salamaya men fante nira fo ko men bele man ka bokon te sala men braket ni te sala lombalu fe salamaya ka boda di woti yuluma kan ka kede kan ka minadi me fente nira fo ko bokon ntu man kan ka Allah salamadu baile ka men mawri ka bele ma mobra wo para fanka ile la dunya ro ke ro ka temen ka obra o bara ke obra ila ke ko rahman mansa ma doni lan ko ante se doni men koro rahmani mansa ko kwa yenno yale la nyini na nye kure kwa te bele yala nyini na fe akato fen fanya la sariyar ali men ke ka na bola no ya dale fe ali men to e ka ya na bola no ya dale fe ka te bele yala nyini na nye fe ayre ko wa kulikal insanu daifa adama den dani afebulu yani rahmani mansako kama do goden silan kana dina mendo ko sramaya dina kama do bele ya silan kan dina mendo afamu baleya wole atola aye bele ya ima obi inni te sramaya nife rahmani mansako kwanye silan alanya se ko danna ese ko dan ibra dese yoro mendo rahmani mansa dina meni araro no ya ima ko sako kwate ni diago ya la fenna sramalo fonniri se femena se femena kale ta dia go yala wala mba salamalu rahmani man sakut wolela salamaya yoro salaman we ari pele ya molu nyina men kasrado no ya ni salamaya bolo ma famu bali ya ile bolo le kala sababuri ere wa ko doni sigi yere kon salamaya ma doni men sigi ko ko so anna lon ke balu
aluka wo yoro milu konten sali bonda foloro noya menkeni na to wo bonda le rotin bara to kote islamaya ka noya da mendi islamama islamalo afoto wo ma ko ashabul azar anye sali menna islamalo tolon ke fote sali de rahmani mansako inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta afot sali keni dia boya le farda lolu meni islamalo ma wati be kote kabila na bolo wati kolela ne kama fle anna lon ke bayda fanye ko islamaya lon tinkun loru le kan tinkun loru meni nim bero no yani silamama fana kara ke tinkun keleni na sali de ko mo kani turungala ne atorila misira kaburu kono lumna iri dimisa la ko senin ta dimisa men konto silamaya tinkun folo me kalimatu shahadat ka sereya rahmani mansa la bato fente yetunye la fale ala kelen muhammad ya ala la kelale da alayhi salatu wassalam hali bro foisi kono sinye kelen te ko bra wasake ali ma afo breke general ala la kelasro alayhi salatu wassalam ko kulli fil islam qawla la salanahu ahadan ba'dak alla kela kuma fonye salama yaro mbara mem manyini ya sinye kela ma mo manyini ya mantu nte mo si manyini ya mem mantu danya kele ninka fo danya kele arin wasa kela ko qula amantu billahi thumma istaqim afa sadan la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mbara limana ya rahmani man sama kalimana ya kela la kela ya ma alayhi salatu kila tilen waslaka femme yo kono yo bara ila tilaka hali mo fo ko flakanto ko bara wasake mbari may boto hiji men nani heji kamina rahmani man sabolo ala mo kera se ko le lani heji kan ko na se tie ko ya fa kele ma no te dinna tinkundoli me kwali ni sani ye kaburu kono ko adi sere kile lay ko fe modi se soro la menno ila heji ke alo maboyle re ke fendo woro heji ko mewde ama woro baleya ndara karo men noni ni mo srama samanna jabo karo ya karo de rahmani man sa kaida ke ka limité fo ka quantité fo senja botala na maso ma aribra bedo mon kala kun ko sitima menna sira limité wala ko ya jabo jako men uri sarati lani wala ne ko bi islamadoro jabo bali kasia katame jabo la kan ka be mumma de se bato le kasia men soron fe ma jabo woro tinkun sabana wo fana woro no ya ni islamaya sariya bolo tenkon nani na sungarod ako ko ni jankaro tole ki ajuruta ni e baya sila ki ajuruta ni bra koro ka sele hala doro man gara po koro me makabra ke komo o koro me ura ma kolon to amanya lo ko ya fabra ko ma alo la mude o tesmana woro no ya ni rahmani man sablu me commente be ti ata bolo bo femeno sramaro ko le sadi bolo te bo sadio tanke hankili yi jangaro bi la desenya so ka ko boye sari mimma sale ko ya fa makima fenkele ndo bolema srama ke manna musumanu wole ye sale ko di do ja sale kana tuda wo te tola ye ki ba si boluma ate tola ye ki abion kono ete sale tola ye ki man kene nin kene rawati nanna srano kada mo mebe la denem ratien sramalu woro no ya folo men kenni srama ya bulu aka noya ke grupu folo miliye saliko ro karo noya grupu dando grupu folo ye grupu sujmani wole jangaro tolji na jangaro tolo kai fadi do kene ya rahmani mansabulo ala mo kera salamalu jangaro to salima be ka bo jangaro to ma kwa ya sali me anna lon ke balu bennama ne jangaro ke mina jangaro men noy mina la ete silo la ki sali ay benni point sabama ila koro o fala ye monni tori si ki sali aflana ye monni every si ka sali si ke kita jilu sarala hal liban nay salla e ban ko salamu bla dai kene ya rai farisi nay ka anyama ko ito saralantu alu ben nama ni desele ka toile ki si ke sali men no ilo ka be brai kanyama ka fo ko gar sa ki si ka sali o brai deseni lo ba to taro no ay bela de ne brai kanyama tanke ile no isi ke si jankaro bolo le ma salamalu woro ben kene ama ni jankaro ki soro te si lo la ki si ki sali yalla
silim men fonuri signale polo laba bamra da wala do kame wati men ate kibra ki sila ki keren lo sila le ki bolo flala isen flaka ne sigi ni woro ye karan jate la ko ke bolo mina bore kala ki bolo la e disiro sigile ronde blale loli noro wora islamalo anna islamaya masinya kelen sifo jangaro toy akole kuna te silo la kayesi modo e jangaro men woka wori sei sila di ta sendo na nyono ka krenno si wori se kela ire tro kela alayhi salatu wassalam surtout mo korolu ni mo koroni allah sen kundo tun kame anyini ni wo fe ala suro na flasali ni fendo kaya si ara sendo nyono ara la salike na te ta sendo na nyono fana kwa di sei sila nyamen ka fa ayake jangalo su mela wala ya tola iri se sinya su mena yesi siloke jangaro doye woti braki salla fay sonsoni no te benkeni sonsoni ni ma saliro munna ko yawdi ayi sila kini sele do doye jangaro doye no ko mina fo isi esen flaka ka isali ne me si sen tondoni flaka itete sila doye fo yesen no sama ka isinento ko braki sen no samana kisen flaro sama ka lo corona isigini ko iri sei sila nyamenga ki la salike ko isigiti anna sariya ko iti amma siginya kelen fasaima ka fo ko ibri kelen no sigile no amma fo akole ile ri sei sila nyamenga ki sali ka bela jankaro le halama ko isigiti mba niki ki sali ko niri sei birina ka sujirike na sira sujiri mo braka ko birin ka sujirike anna sariya ko iti mais na ye soro te sebirina do ka sujirike ko ye inno isalinya menka na sira urukoma ko iri kumaji ka urukondi na sira sujirima iri kumaji we maji ka tema urukon sa majilika wori ke sujiride munna anadina ala danni hinale ma ala danni do no yale ma belayate ko ile tese sujudi la jankaro yela ko ibra sujudi no anna dina ma ufo woro woye jankaro to men ni ta sila ka sari men jankaro to men kara sariya ko ka tese silantu jankaro me ala fa yilale ba kabra nyini wo fe o kakan ka fen folo men ke ka ila keren fe na kare sallai ila keren ka konna sira lala kini mbolo keren kan wala kapsa ka tan mbolo keren ayla fan kelen kan kwa ya sali ada lani fa keren ka sali anna sariya ko yiki mba na masala la keren kan ka sali mota da fe kala la keren kan sariya ko kari sei janna ki sali ni desera sigido watina yila lay keren ka ikini mulan fanka ni desera wolanto mba koiri se janna ki sali ki jan ki sali ikini biri kono kan ki sali kila alayhi salatu ko jahannama de la birina lu kono le kan hali ki to yera ma ki lay kono kan kamani ibiri fasa ma noro kana ne mena ikini lay kono kan yes sallahu bi ta salla mba na kay jan ka ya salla pa ya ja aya kunna watir bilan fa a semfla lo corona ne ko to jande ki sali eri kunna watir bilan fa ki semfla lo corona ki sali obrake ibra sari abrabe mba ko ni te sera sa jangaro bra sel limitero ni dinyo ken na dai fu ita lo dinyo keri e dembra na ita lo ide ne muso bra na ita lo muso de ha be ko ya fama ki masale ko do islamalu tasro do ite si la ki sali ite si la lai kren kan ki sali ite se janna ki sen lo corona ki sali sariya ko mba kubra kenya men kan to ki sali te me kama ya fa sali ko do ki sali sariya ko ibra kenya men kan to jani neba ebrin neba ye nyanya kan to ko tanke hakle ye sali no fe bena ya fa make sali ko do islamalu ko yi sali ke to ile halakan to akawle ma fattakullaha ma stata'tum yesela alanya irisemen ayde semen na lo menawri wole ko hali niki sali nyesin te corona ba ni mo te da fe kay turne ki nyesin corona e nyesin be trebela yella tan ne liro nyamenka yila bonna le halaro nyamenka sariya ko ye isalite ba grupu folo me ye nislamaya ka tande uluma sali koro alwe ka sali bo kenya ma alubolo
ko alu y'a kɛ o mɔlu le ye mɔɔw u de men ye jankarotɔ di silamaya ka bɔda di o ma risa salila ɲamɛ k'a mɛn ko sali kana bele wɔrɔ silama do wɔrɔ jankarotɔ kunna sigila do an na jankarotɔ do a yila sali ko dɔ fɛn ma mɔɔ caman bolo surtout ni jankaro baara kana se yɔrɔ la jankarotɔ y'a hankili kan jankaro kɔni bara di a la jankarotɔ a bara se limite la tumaro docteur lu yɛrɛ tun a bara kunna sigiba lu a bara ila sobe k'a tɛna nala bɔla rɔ sali kan ka dɔ ja waati o le la de sali kan ka dɔ ja o man kan ka dɔ n'o ya waati la fewu a ye ɲinan sali ko kɔ a ye kira lawa lumma fɛn mɛn ni firemɛn tɛ firi jankaro bara se yɔrɔ la tun ban kelen tɛrɛ fɛn fɛn ma lɔri kɛ o bɛɛ dépenser la mais ɲinan ni kɛ sali ko kɔ saya ye waati sɔrɔ ka sali to a la bara kɛ baara de dɔlon tɛ dɔ la salikɛ la ni saya tɛrɛ k'a sɔrɔ a ma heji kɛ mɔdi sewala la heji kɛ la kun ko de bɔ a ma kaburu kɔnɔ ni saya tɛrɛ k'a sɔrɔ ka sunjulu to a la ala sun ni se donna o bara kɛ kun ko de bɔ a ma kaburu kɔnɔ ni saya tɛrɛ k'a sɔrɔ a ma jaabɔ an ye karo na ala jaabɔ karo le ni mais a jankarotɔ y'an wara ya wara sa karo kura a wara sa karo kura kɔ mais ala jaa ma bɔ jaadi se bɔla la nafolo dɔ kun ko de bɔ a ma mais ni saya k'a sɔrɔ ka sali le problème to ye o le tɛ sara la baramɔgɔ tɛ o sara la wɔrɔ a yi dɔ ja jankaro kun nasigibalu a bɛ lu maba a bɛ labitani ba a yi dɔ ja a yi da saliko kan saliko maro nɔya ala ko inna sɔla kanat ala almu'minina kitaban mawquta buruku filanan sariya ka saliko dɔ nɔya buruku mɛn ma o ye buruku sujumani buruku mɛn ta sen kan dugukolo kan ale ye bolifɛn de kɔnɔ woni baya sila tɛ kelen ni ba sariya de tɛ i dɛmɛ na saliko la tant que ele ye bolifɛn kan hali ni baya sila tɛ sariya ko ele ye bolifɛn kan sali n'o sɔrɔ yɔrɔ min nɔ yɔrɔ o nɔɔni e ji ka sali a gbɛlɛma a kɛ ni yɔrɔ min nɔ sanji ye nala bɔ fanka ka bon kiri se sali la i la bolifɛn kan bolifɛn o bara kɛ biyandi bolifɛn o bara kɛ mɔbili de o bara kɛ bato de o bara kɛ avion de ko de se sali la an na sariya ko tɛ ko de se sali la a ka sali kɛ ɲɛ fu ɲɛ e kan ka kɛ ɲɛ mɛn sariya ko ni sanji ye nala o ɲa ka ni jigira i ni tɔɔrɔ sariya ko ko de se sali la ka i to i la bolifɛn kan yira yɛlɛn ka nin fɛn mɛn kan ko de se sali la k'i to o kan sariya ko ele ye bolifɛn mɛn kan i kelen tɛ ye mɔbili mɛn kɔnɔ mɔbili sɔnni tɛ lɔ la o bɛ n'a ka a yi lɔ tiɲɛlalu ye o yɔrɔ la komi mɛn fɔla tile fila mɛn nɔ an na dabɔ la a n'an lajɛnɛ ka yi la maamu tɛ o bɛ kɛ fitina yɔrɔ de ti ala kan an n'a bɛ si lalu ka yi la kisi tiɲɛlalu ka yi la dɛsɛ ala bolo ala m'o kɛra mɛ mɔbili yɛrɛ bolo e k'a lɔ ko ne k'i lɔ sali la maamu ni dabɔ la tɛ ba o le tɔgɔ da dɔ tile fila nɔ kɔsɔn tɔgɔ fana da e k'i lɔ la k'i sali la banni lo a dina kana kundo a dina kene mina salawati do mlase ki kana to salawati temende ye la mobile kan ka bori ye so barke kun ki sare anna salama ya dinna diono ma ki sari ida allah wa qarub la isigi ni nyam men kan na kala bori fenni men na faleni ko ni set sujiri la ire sujiri comme ya bi an kono fota ye ni nyonte modi seylo la ye kay sali ala lu masafa bo ye mobile kono mobile men yewre karele eri sey lo la ni ɲɔgɔn tɛ ko di lɔ mɛ ni tɛ se o la k'i sigi ni ɲamɛ kan k'i sigi ten a k'i gbɛn ko kelen ne ma fota ye mɛ ele ɲɛfɛ wuri ele sigi ni i ɲɛfɛmɔ i la fota ye mɛ wuri i kana sujudi bɛ o kan de sujudi bɛɛ kɛtɔ de bolo san ni duuru tɛ sujudi ni wurufɔn ne ko alahu akbar e sigi ni ɲamɛ kan wuri e la karan kɛ i bara ban eri wurufɔn jate la den k'e kun ma jigi mɛ kun tɛ ma jigi la kosɛbɛ ne kay lawli ro sami allahu liman hamda ere soro ka sujiri fanani kumaji sujiri tawo ye maji ka teme urukon taka me fota e me nya fe kana fo ki kumbiri na o ka ki o kala urukon te kala ne ayesro kungoro la fa se yebolo ye wo korata ki kun lala wo kan ka ka sujiri ki kin lala wo ka sariya ki ben wo ma ako ki kumaji le urukon do sujiri ta ko ye maji ka teme wo kan woro baya silam milu ye mili yalla bor fenkan fen kelen tɛ limite kelen tɛ ye k'a fɔ sariya k'a fɔ nin fɛn kelen de dɔrɔn kosɔn
eri sali kay toila bor fen kan wote momi avion no avion ni wuli yoro dolu 7 heures de temps awle kala amaji wa avion balu ile yo kono ko sarwati tanata me kande ki to kono yela si fe men nowre ki sali ka itoi tafsiri wuli kankan a kona kiri magbena abama ko magbenna salwati brasile serokote sariya ko ki fe men kono wuri ki sali ye bato men kono wo yo nyaka ye kulu men kono fana ye wo nyaka sariya ka do no ya ke wulunye wila sali formu ka wo ba manya me sariya aka dobo sali la ba yatilanye me ama dobo sallamo do sali kenya aka dole bo wo la wulunye me ama dobo sali jate la kan ka menke ni e salla ila bor fen kono ye sole kono ite ba yasiboloma ne sali fana le fe lo nani sali ne safo le fe lo nani sali men kan ka sali fe o sali sokono moye menkela na ki soroba ya sila sa sariya ka fo me ma ko lo saba fe o sali afo me ma ko lo fla fe o jate sali woro wo tamala milewri wo bor fen kan yelen na milewri hal ni jangaro te wulla hal ni wo te ba ya siboloma anna sariya akado no ya kewru nyema ko sali kana labi nye bor fende kan ha nye san lo dia wati na sarwati ye temeka sariya ko ye sari ise ko jatela bruko sabana sariya ka sari ko no ya minunye me ama fo ko ka to ende woye mo so jumande wole baya silalu sariya ka sari ko no ya wulunye ka dobo sari jatela lo jatela hadisi na ala la kila ma alayhi salatu wassalam silamaya men damina sankura sali betre lo fla fitri kele netre sabali ro ko fela meno hinna kera baya sidenu la fempen na lo nani ni ka fla bola ka to fla ma me fitri ka o tala saba koroma fente bola wala tele vitri le uranye suro vitri men salla tele tawle fitri woro se baya tilalu donno ya kele wurunya ka dobo lonna ni salila wonya kan anna sariyabu ne alu baya tira faidi se ka dobo baya tira mo su jonne baya tira yalla mo me na baya tibla la ro kilin ba kona ti sabra blama o be ko sa sabra blama o be ma ko sabra blama sariya ko mo men ta bara hal na abara ye baya tidi kure taxi mani ne lolo a kankani sirinte ko nala dembaya karake kankan abrake salwati mrasro kankan kayo dafa men na banna sembola kankan nto salwati membrasro naka dobola ule barayi kabo ala yorola katama dafa kay to baya sila sungorla ka sumbila ule barayi kabo katama sundunga ka dobo salila ule barayi kabo katama sali dafa ora ka fo karsa kiye baya siri kure lodu lolale abrawo tenelo ari tarata lo ari arabalo lolo memre ko te se do bala sallallahu na sariya mofo ala ko wa ma ja'ala alaykum fi dini min haraj asina biyan ko na kiliman sene domani sube do adila maka sari da falla Allah kila ko alayhi salatu wassalam as-safar kit'atun min al-azab kila ko alayhi salatu wassalam ni bana baya sira kile ti baraka ban ko jankata su dole yati ni momadi on to ka jidi ile mai jimin ko bragbele ya fudi ka san e ko li ji fo jeti ile kai fo aliye hinaila kila ko le malay sallallahu mo ke sila kala lulanya ro ko me ibranya menka lulanya ibra daharo ro nya susuma sariya ko irse dobola salila sariya ro no ya menka kiye woke me na fora ko vayasi sujuma ba anna fike islamil kono adolo abete le vayasi dakunu foni kona mawo bo ko mankan ka dobo salla daira kalkile ko bo vayasi da men kilo be sembo islamalo ala la kila alayhi salatu wassalam datte kele manama ka fo kilo beraya men ne fo vayasi membo ka bo so kar sala ko kar sala o jatte fo le masabati ala la kila alayhi salatu wassalam men sabatinama ari fo yoro sikini se iri sali kunta surunya woro ha ye ko se wati mena date men dinin sariya bolo ha date wo yetimi woro ka boyan ka se jankana
jankana suruma kankan kalu nyina ana fikero kite se sal kun ta surnya ne boni an wale ko dola jankana sal fana kan soroye nin ko mbara ye bonya nye sal fana kay lofla de fonin kan salal mamin koto nin ibri salal mamin koto ite se sal bila la to fal mami ye ban ora ne boraya ngora nafaje arfa ma fini setana te kankan nkan ka sal kun ta surnya ye ne afobro ko fa tiro be se mbo ma sabati ala la kila alayhi salatu wassalam wa hadith tay men ko la sabati o tay ala la kila alayhi salatu wassalam tan ki ari fuma yoro men do ko inise be kalo ka boya qur'an ko kunan bara kalkile kankan carte dori ka boya ko kar famru ya be kalo ko kankan do lewda te se folay ma woro ki sal kun tasunya men ni temana wulu ka idi sal kun tasunya de sunna lewdi wo dallo nya ni ko sabe woro date limité kelente wola iri se sal kun tasunya la wati juma ba na fikre islamil kono ni baya si to ko so bon yetunima ni boto kankan ne ko mankan ka sal kun tasunya fo kankan bombe yetunima orani wota kona kri orobi fiese de la bani yese de la ban nota arita yani de la ban tebri ko fena kota yoro kura mi mamna le di bondo yi lankra ke le sroye sal fana ke sro ki adafa sramalu sayo yemen nkota fo aya dallu nyanyini ni bana desir la baya si kan kaba hali ye kankan gar la ya salwati brisro men kap saye lo flasari ni bana desir la baya si kan kaba ki baya si tole kenne brabo ele woto gar la sungaro le ri se domuningela ha ngalo ni kuma se ya tore kabra fo ki domuninge luma ba men ye anna kitabu koro do kono wole ya fore ko fo so bon ye tuna ma folo nakara ka sunte la ka soro ka sunte ada laysa bis sahih Allah la kila alayhi salatu wassalam surana dawda kono baya sila niya te ka baya sibra ba desir la ka ban donc edi yeso kono folo salwati sibra isro ye yakunta sunya eri se sunte la ila dabo dumuna luma tanke ila sakido beni bulu woto baya sila iri la dabo dumun sungaro la ka soro ko garla ka soro kila buru fenna wuli ko mbra kuma ba fo akuma di siya tele plano ko ne am bedan dalu fo dina famo kadama ala bulu ala mawtara ora salamaru baya silade ala baya siwo ke na kala baya sike me akan ka wati julka sadi kunta sunyala ne baya sila boto ya wato Nigeria yani le ko site kajam aka tele tankaro aka tele muankaro ada be kunta sunya bebe sirale boni ya wani siri aboni ya wani konakri tele kelen sugila brasa sedia awati joli kala so kono ayni adi salikun tasunya ni adonna konakri na donna krosa na donna kairawani adonna ye wati na denkene yale kadi tele nanin keyen sariya ko ka sadi da fantu masinin tanaburo ay wani masinin de $100 aye bilasi mennaudi na koto tele nanin keye na banko donanto amankanka salikun tasul nyawko adi salida na kara hangilla kontena na la tele nanin bola sariya ko komba kwala masalida fa a konakri na ki sali mamun koto ari uramen salaro sali na ki sala kele na ubi ale kera imamuni adi dobo salila na ala ka ke bayasi kala retardi lolo konni wasini lolo kari nyina bo comme konakri sebe ko yenya menka konakri ma ko nyina bo yenya menka e wani tede sabake kama iri wakaro sabake lolo kiriwa donc tanki ay hangila ko lolo lon kar sanniwa iro no tema tede nani bo iri do bo salla ko so ala kila alayhi sallallahu narafa bara na makari aka tele muanke ay mai wolon lo me a do bola salila kila ire le alayhi sallallahu mais ne na sebe ko men konakri sa afaranya kontena sorla fo somani nato mra longro jang ko to tirinani dafa konakri ne wo kera nkakan ka sari dafa silamalu wora silamalu be silal ye grupo sabana neri anna silamaya ka sari kenya mayel mamirunye kalu de mala kuma kan koso wama ja'ala alaykum fi din min haraj aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد فيا أيها المسلمون إن الفج الرابع الذي يجوز له تغيير صفة الصلاة وهم فرقة الخائفون أمر الرحمن من ساتنو كصلاتك على لكلان عليه الصلاة والسلام قال دد موبيلا ددني فن نكبل على لكلا فو عليه الصلاة والسلام سلام الله تمنين ko grupo nanina sariya ka sare kenya mayele mamiliye amma drobo lo jatela me akoni ka kenya mayele ma adunye o grupo ye grupo suj mandi afoto milma ko silamba to kallanna ya ani dusulake ka to anna jamana kono alabulu alamo kera ni silannara sali kenya sariya ada kenya mayele ma sadi no ya silamba to nafara ko silambato mofla silambato folo mili jihadi do jihadi de miliyo kelela salifana membarase ay ni juulu ye kelela salifana ni membarase ay ni juulu perele nyon kama surtout ala la kila tara alayhi salatu wassalam ni kele tora kile do kelema ate kele damna rafo kele ye jenge fonyo do kela la bloro ko demeni fonyo lewdi woni la koko damna bra nyombe asramano barakadi doro ala la kila tere alayhi salatu wassalam to tele bra jenke koro fonyo no de adi soro ka kele damna ba no kararo ni tele jenke da salifana brase nani jolu nyawusu ni nyono o sarinya nani ala la kila ma alayhi salatu wassalam ha sarinya sunani tek malawlu kan mara rahmani man sadali kanna jamana la kisi ka bo kelema ala bulu ala mo keran me silamba to doyi silamba to mara koraya silamba to do masse mobility le yadi moto ti le yadi senna male yadi obrase ko ale dabola ni mamunte woro bannilu bara gben salifana do mbarasi bannilu ya ko ka gben lansara brase safo brase para to salwati te mbasari ko kolla silamba to le fa ya sali de e ma ye sali malabi ken kun ton bero no ya le ko ale ele bor la fen ko ba fen ye bor la e ko ba sariya ko ni la silama do ko fo yi sali me yi sallad e bor man to me ya fo ka Allahu akbar ebra seyrola ebra ba fatiha la e bor man to me ke ko maji wuro kon ne ebra do ke go ke kumaji men jini katima folota kan sujiri lewti sariya bara dinyo ile nye silambato ko silambato isariti ay salla senole suratu nisa ko fanye konne ankara silanka ansro anya rijala aw rukbana nye burlan senkan ju koro nye burlan senkan jaranye nye burlan senkan mafia bruku koro abraka o fenfende kan kana na sarito yende suratu nisa ile ko irake anna kwanye sari ani se sallanya ka kala la ko nyaida na alayhi salatu wasalam aburla ye wala chele musole arajate Allahu akbar bla aye burla nasira yorola da kumaji nasira ko abrila wuli rada kumaji men temenin do kan woro lofla silan sallaye o menkela obraka la sali bradafa salamalu sariya akodi amma munna silambato ni sari julu wala la kiyama rahmani man sama ko yala me ka boda dama akana diagoya aylo fema ko kana amasro bruko nanina newri na sariya ka sari kenya do no ya melunye ne aye silambato aloru nanne alaban londru yemilla londru dorke jankarodi wila sari kenya sariya ka do no ya ke ulunye wolondro do ye mundi ala bra nyene ke jangaro ke ilela nyene ke jangaro memri hala ye sariro fo nyene ye nala sariya ko ya la salike abra la salike sani akete salla aye sarjimina naka sarjimina aylo salifen Allahu akbar fo nyala bo jangaro tenne nyene ke jangaro ye tenni atura salla ro nyene membrana ya fabra kamawro atura salla fonyola bo membara soro ala sarji matien ya fabrake amawro noya folo lewri sariyabu noya flana kwari se sallu kafula nyonga ba wati be senia kakana na toro sali farani lansara na diara nya sali fana brase
abra lawri qur'ani ada ni wolon lansara sari nyomfe narun di ada nyaari salifana la teme abra ke lansara salla di salifana sari ofe fitre ni sapo aro sari nyomfe na di ada nya fitre ari sapo lawkan na di ada nyaari sapo ro kono ka fitre lawka fayre aro sala dama abra ka ala sari jemina sana na ke loro di abra ke sabadi sariya ka odo noya oko kanyi bari mambo so mi fana naila karola bara bara yele makake jankarodi wati ta lantu sariya ko ko lu fana ye sali menya kelema ate uluma wajibiri ayra ke sallawati se ka ye janaba ko le kenno ko le taluma ala kila ko fo alayhi salatu wassalam hadiso fen na le ko le koro wallahi muso men na koma muso ka fo kala yere le kai ko ayre nyeno te ko kala ma yamarola de alayhi salatu wassalam ko kala ka fo le ka sarji mina na la date banalo no brake o lonkle no brake ko ada ko woro muso menna jankaro bra yele maka ake wati beri ala karula bara bra yele maka ke odi o fana ye munne kala salifana ni lansara brase adi salijimina je jeli fem bra na la ka to sari la kono kalkili sariya ya fane woro tetre ni safo ado fana na kavo o brake fairi ado sala damma sariya ka do noya ke woye wonyaka bari mamuso mi akalon harjeti wo silamaye irwa sura harjeti le mari banka ala barai sariya ko kana kalikiri jeri banka no le kana sarto yorode tanke la kana la ko muso harjeti le abra karola bara me haida tewde karola bara tewde jeli bansa ne wole ko me jeli me bolay fadima kwa sarji mina ki ko kana sarto yo ko sondi bari mamel fana ye ni abra den soron tanke den soron ma terebina ni bo ama senia sariya ko kari se sarto la e ha terebina ni e dafa ni terebina ni dafa abra ke wajibi da mantu domini sallanya menka adi se salla kabula tento sarwati fla adi se sarje min Allah ulla adi sari bari mamel fana ye nalu harje sankurale harje karo kelende harje karo flale comme o jankaro ambara tele flame no nyamen kan docteur lu ya kalama harje tinye siraman bale wati menate mbra ala dali a jankaro kala dan ala bolo ala mo kera anobra ke bade mamuso mi masro ka balo tadi uluma rahmani man sabulu ala mo kera wati bena jankaro tele flam fana jankaro lewdi ko ambara mo ya kalama me ya kalama mo ta kalama membra men jumaro bi ora ni harje onara tinye hali ni karo kelende tre ora o muso fana kalkirito comme muso men o den soro ora tanga ma serinya sanin terebe nani adi sari toyi den soro kiti lewdi karo flale tre harje naratien na serinya ra adi sari damina hari terebe nani madafa men na ma serinya tan ya bolo ha wati o yana kana dafa wati menna na di soro ko ka sari damina silamalu men ni terebe nani narate ma fen kan ete sari tula yo koso ka boka ma senya o tekela woro mara rahmani man sadari anna dina ka famunde amma rahmani man sabulu ala mo kera anna srama ya dinna nomba men famme mrake ka gbele ala dina no ya fando de woti mo kana toronya menka ya loile ka fam fama ka gbele mai ta kala male no ke abe no ma rahmani man sabulu woro sramalu do srama ya mbolo bi do wo milo krekreni bara rahmani man sadari fen ka do wo nyini nti ala ka beta kinya rahmani man sabulu ala mo kera ka beta ko ki ma kairadi ala bulu ala mo kera do nyinna ye men ye do wo nyinna jangaro kola do nyinna le me ya nyinna bara kola do nyinna ye me ye do wo nyinna ala du kolo bra namra bra sanjiri ka ke du kolo men ka ala lu men kan kana namra bla mawro wo ye do wo nyinina salamalu ke do wo nyinna ye ala bra den kura de me ma fe salama ye do wo kanye ade fana ke modi men ni lo min barika ka fembo almamin te se menyon vola ko ka do wo ke den wo fana ye o fana do wo nyinna ulu fana ye do wo nyinna ye ayna ay la sinji ni nyonte do me do bela denen sanfebi we do sujmani abra fot wara abra soro am barma minan de mil woni anna hiji wori nyini dia kan kana sa na malika bai mi wala na bonkoron lullo
wari nyinin dia falu kana safa ya ibla bombre brela toroya bara wuluma soro angola jamana kan mara rahmani mansadali toroya mewdinti ala braket tameni kala saka bandelu kan ala bulo ala mokera mara rahmani mansadali mi braket kasola donti ala kudu bo kasola wala miriya nyima mena rahmani mansabulo ko ke ala bulo ala mokera mara rahmani mansadali men prin nimbarake waro aludo nti ala ka soyira wala ko nyima do ala jamana kono ala bulo ala mokera mara rahmani mansadali ay walle femmen ko na kayradi kala se ay la jamana manti ala ko de aluma ala bulo ala mokera torote kala rahmani mansabulo te bansa ere suruta le ala ko men baraka lanti ala ka ko kaluma kayradi ala bulo ala mokera sebete mi bulo ka sebedi wuluma ala bulo ala mokera mi bara lo yalla nti ala ka wuludon so rahmani mansabulo ala mokera den to miliye jamana berelu kono kay bela kanna ala bulo ala mokera kay la kanna ka bo kokkanna fitina ma ala bulo ala mokera kokkanna kayra ka daluma ka soma ben ala bulo ala mokera mbara rahmani mansad dalinti ala kanana aluto kokkan ali ko se anay nyaayi nyoye keneyaro salamayaro ko ke ala bulo ala mokera men ye duwawu ñinina deye mbaraw rahmani man sadali den wo ka ke dinna ke saladi ala bolo ala mo kera ka balo ka sabati ala mo kera ka ke dinna men temenadi ala bolo ala mo kera mbaraw rahmani man sadali mi ye duwawu koro jankaro koro nti ala kalu danda ala bolo ala mo kera miliyaro harje koro ka harje ti wuluma ala bolo ala mo kera masiniti mil faraya ñininanti ala tirema barabo masini nyala sinin treba sanyi ye nala ka masini nyala kanti ala ka soro harje ala bulo ko ke ala bulo ala mo kera ambare mami na ya magbena misri ko ro kure nale magbendi ko ka duwa ka nye mbara rahmani mansa dalinti ala aya kala miriam mema abola femeno ka sawati ala bulo ala mo kera asu ka seya sramaido ala bulo ala mo kera kanna kisi je tema ala bulo ala mo kera menta tonin kono menta matun kono rahmani mansa tabeta kinye ala bolo ala mokera allahumma izal islam wal muslimin wa dhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin allahumma man arada bil islam wal muslimin su'an faj'al kaydahu fi nahri wasqulu bi nafsihi ibadallah inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وقوموا إلى صلاتكم فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين